তো গাইজ সকল আমি আছো চাহ বাগানত। এইখানে এটা পুল, এটা পুল মানে বহুত মানুহ আহে ফটো শ্বুট কৰাৰ কাৰণে। একদম ধুনীয়া লোকেশ্যন। আর এইফালে আছে এইখন কুজিয়া নদী, দেখা পাইছে বাগানের মাজত একদম। এইটো রাস্তা মানে চাপাকাটা যাব পাৰে, এতিয়া গেলে বঙাইগাঁও। তো ধুনীয়া রাস্তা একদম দিয়ে মাঝে মাঝে দিয়া, বঢ়িয়া লাগা ঠাই। আর আমি মাঝে মাঝে আহি থাকো ইয়াত, দেখা পাইছে পুরা একদম ফটোশুট মারার কাৰণে বঢ়িয়া। একটা সিনেমেটিক শট দিব লাগিব। हेलो गाइस, আমি আছো চাহ বাগানত মর্নিং ওয়াক। আৰু দেখা পাইছে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ গাইস। এই হাৰিয়ালিৰ মাজত ৰাতিপুৱা ভাগত যদি ঘূৰে কেনেকা ফিলিং আহিব নিশ্চয় গম পায় আপোনালোকে। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, वाओ क्या व्यू है, क्या नेचर है। और नेचर के बीच में हम लोग दो बंदे हैं, बंदे बंदी। वीडियो तो चाই কেনে লাগিছে কমেন্ট কৰিব, ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কৰিব, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।